माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखा करें, मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है क़यामत का होलनाक मंजर। कितना खतरनाक मंजर होगा जिससे हमें कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हमें आज कुछ ऐसे अमाल कर लेने चाहिए कि हम सारे बुरे काम छोड़ दें, सारे गुनाह छोड़ दें और हम वो अमाल करें जिससे हमारी क़यामत के दिन बख्शिश हो जाए और हमें किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन कितना खतरनाक होगा जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। सूर की होलनाक आवाज़ सुनकर सारे मुर्दे कब्र से उठ खड़े होंगे। सबको मैदान महशर में जमा कर दिया जाएगा और सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। जमीन तांबे की होगी, जहन्नुम की पुष्ट पर तलवार से तेज तेज अंधेरे पर डूबा हुआ पुल सिराज बिछा दिया जाएगा। लोग पसीने से शराबोर होंगे। कितनी रिवायतों में आया है कि खुद ही अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। खुदाए कहार ऐसा अजाब फरमाएगा, ऐसा अजाब कभी नहीं फरमाया होगा और लंबा अरसा तो इस हाल में गुजर जाएगा, फिर हमारा हिसाब शुरू होगा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा तसव्वुर करें क्या होगा। एक मिसाल देती हूँ। यहाँ के जब किसी इंसान को कैद होती है या किसी इंसान को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उस इंसान का नाम ले के बुलाया जाता है कि इस इंसान को हाजिर किया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। तो क्या कैफियत होती होगी उस इंसान की कि वो ये सोचता होगा कि काश मैं ये चीज़ ना करता और मैं इस चीज़ से बच जाता। ये दुनियावी बातें बता रही हूँ, अभी आखिरत की तो अब क़यामत की तो हम आगे शुरू करेंगे कि वो ये सोचता होगा काश मैं इन चीज़ों से बच जाता तो मुझे ये सज़ा ना होती। तो क्या कैफियत होगी जब ज़मीन तांबे की और शदीद गर्मी होगी और घबराहट का आलम होगा और इसमें ऐलान होगा फला बंदा रब के हुजूर हाजिर हो। उफ, क्या कैफियत होगी जब मेरा या आपका नाम पुकारा जाएगा तो कितना डर होगा कि क्या होगा हमारे साथ। हम अपना मुंह छुपाते हुए भी नहीं छुपा सकेंगे। इस दिन कोई भी चुप नहीं सकेगा। इस दिन हमें खींचकर रब करीम की बारगाह में लेकर खड़ा कर दिया जाएगा। एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। नामाए अमाल खोले जाएंगे। किसी के नामाए अमल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, किसी के नामाए अमल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। सबके नामाए अमाल खोले दिए जाएंगे। हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा नामाए अमाल में लिख दिया जाएंगे हमारे गुनाह। जितने भी हमने छोटे से छोटे गुनाह किए होंगे, बड़े से बड़े गुनाह किए होंगे, सब हमारे नामाए अमाल में मौजूद होंगे। और कुरान कहता है खुद क़यामत के दिन जो मुजरिमों का हाल होगा बयान फरमाया। मुजरिम कहेंगे किस तरह मुझे अपना नामाए अमाल ना दिया जाता, यानी कि किसी तरह भी हमारे ये नामाए अमाल हमारे हाथों में ना दिए जाते। और कहेगा मेरा माल कुछ काम ना आया। जिस बंदे के नामाए अमल उसके हाथ में दिए जाएंगे वो कहेगा कि मेरा दुनिया का माल किसी काम का ना रहा। ये गुरूर, ये घमंड सब दुनियावी है। अब नामाए अमल हाथ में होगा। सारी गुनाह, हराम रोजी, बेशर्मियाँ, बदकारियाँ, जिना, किसी का दिल दुखाना, चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अब सब उस नामाए अमाल में हमें खुद सुनाना पड़ेगा। हमारे नामाए अमाल हमें खुद सुनाने पड़ेंगे और लोग हमें किस नज़र से देख रहे होंगे। हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, हमारा क्या बनेगा। खुदारा ये काम छोड़ दें। क़यामत का होलनाक मंजर बहुत ही खतरनाक होगा। बाज आ जाए इन चीज़ों से, छोड़ दें। हमें हमारे नामाए अमल खुद सुनाने पड़ेंगे और लोग कहेंगे कि ये हमें तो ये बातें करता था और ये खुद इस तरीके से खड़ा हुए। तब हमारी क्या शर्मिंदगी होगी, क्या जवाब देंगे हम लोग। खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाएं। कैसे देंगे हिसाब, और जिसके जैसे अमाल होंगे उसको वैसा ही मिलेगा। सब कुछ दुनिया में तो आप दूसरों को समझा कर बात छुपा लेते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि किसी भी उसमें कोई किसी को किसी काम में पकड़ लेता है तो वो कैसे बनावट करके बातों को छुपा देते हैं, लेकिन वहाँ कोई अपनी बात नहीं छुपा सकता, ना ही कोई अपनी बात को बना सवरा कर अल्लाह के हुजूर पेश करेगा। ये हमारे जिस्म के हर आज़ा इस बात की गवाही देंगे, चाहे हाथ हो, ज़बान हो, आंखें हो, हमारे जिस्म की कोई भी चीज़ हो, हर इस बात की गवाही देगी कि इसने मुझसे ये काम लिया था।
ہماری زبان بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی، ہر اعضا وہی بات کرے گا جو ہم نے کیا ہے دنیا میں۔ تو یہ تو بہت ہی میں نے شارٹ بتایا ہے قیامت کا ہولناک منظر، بہت خطرناک منظر ہے۔ خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دے، دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہیں گی، اگر ہمارے ساتھ کچھ جائے گا تو صرف ہمارے نیک اعمال اور ہماری اچھی چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی، باقی سب یہیں رہ جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ قرآن کو اتنا ریگولر روٹین میں شامل کریں کہ آپ کی گواہی قرآن دے، قرآن بھی ہماری بخشش کروائے گا، نمازیں، قرآن، روزے، یہ سب چیزیں ہماری بخشش کروا دیں گی۔ تو خدا را کسی کی دل آزاری نہ کرے، دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہے۔ میں ہر ٹاپک پر جب بھی کوئی ایسی بات کرتی ہوں تو یہ لازمی کہتی ہوں کہ قبر کا حال سوچ لیجئے گا کہ کیا ہوگا۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ وہاں آپ پیسہ کھلا کے اپنی گواہی دلوا سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر۔ وہاں صرف آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، باقی ساری چیزیں آپ کی دنیا میں رہ جائیں گی بس، اور کچھ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا قیامت کا منظر، بہت ہی شارٹ بتایا ہے میں نے، ویسے تو بہت ہی خطرناک منظر ہے یہ، جب میں بھی سنتی ہوں تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو یا کچھ بھی کیا ہو، اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف جائیں نا جو ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ تو بس اللہ پاک ہماری بخشش کرے، ہم سب کی بخشش کرے، اور خدا را ان چیزوں سے باز آ جائیں اور نیکی کی طرف آئیں، اچھے کام کریں، اور ایسا کچھ کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں اسی لیے کرتی ہوں کہ میں اگر مر بھی جاؤں اور کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ کے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ پاک میری بخشش کر دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی رکھیں گے، کوئی قبر کا عذاب کے اوپر میں ٹاپک رکھوں گی کہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ کس طرح کیا ہوتا ہے اس پہلی رات پہ، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آگے لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ میرا جو مقصد ہے زندگی کا وہ پورا ہو سکے، اور آپ لوگوں کا لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے کوئی بھی ایسی چیز۔ تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اللہ پاک اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے گا، اللہ پاک اس کی بخشش بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے تو بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر لازمی کیا کریں، اور سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔